Toujours dans le même chapitre de la santé maternelle, un nouveau numéro s'ajoute dans Famille debout, celui de violences sexuelles. Rappelons que ce chapitre a commencé avec les protocoles de Maputo et la planification familiale. Aujourd'hui, Famille debout vous apporte une nouvelle thématique intitulée Les violences domestiques face au protocole de Maputo sur l'avortement. Cette thématique vous sera débattue par Dr Moïse Biamungu, médecin au centre hospitalier Maman Olive Lembe, maître Shadrach Amani Luamba, défenseur judiciaire au tribunal des grandes instances d'Ouvira, Cheikh Ramazani Kibonge, serviteur à la communauté musulmane, Madame Zigire Yvette, pasteur à l'église La Gloire, et Madame Medite Bahati, et les femmes ménagères. Bienvenue dans cette thématique. Rappelons que l'émission est bilingue. Bwana Dr. Moise, tulikuwa tukizungumzia juma iliyopita mumada ambayo inasema la planification familiale, le protocole de Maputo sur l'avortement. Sasa kulikuwa maswali mbalimbali ambazo wasikilizaji na watazamaji wa kipindi hiki kia Amka Jamaa kunako RTNC waliuliza, na mimi nawaza kabla tujaingia mumada ya leo unaweza kuleta maelekezo fulani kusudi wasikilizaji na watazamaji wetu wapate kurizika na mada iliyopita. Karibu. Swali ni hili. Kuna mama aliyeuliza, ni mama ambaye amekwisha kuzaa watoto 14 ama 14 naissance, ambaye iko na probleme ku niveau ya matrice iko navuisha damu, na alipenda kujua anaweza kufanya nini kulingana na mada hii tulikuwa nayo juu ya upangilio bora ya uzazi. Karibu. Asante sana, tunaendelea kushukuru RTNC kupitia hiki kipindi ambacho kinapatia wataalam nafasi kwa kuzungumzia kuhusu mada ya violence sexuelle ama ujeuri ndani ya jamii, pia kupanga uzazi. Kuhusu hiyo swali ya huyo akina mama, unajua wakati mwanamke aishazala watoto 14, ni kusema kama mwili ni mwili, nayo itaweza kuchoka. Na mimi nitaweza kumshauria aende kwenye kituo cha afya ili kwamba aonane na mganga apate kumpima, ajue kama hiyo kutoka kwake damu yenye inakawia itaweza kuwa saa zingine ni magonjwa, na kuna mametode ambayo hawezi kupata kama yuko mgonjwa. Ni kusema ya maana ni kufika kwanza kwenye kituo ya afya, banaangalia kama hiyo kiungo yake ya uzazi haigonjwe, hiyo mnaita mlugha ya kimombo matrice, kama haigonjwe, ili mganga apate kujua namna gani atampatia maelezo kuhusu afya. Ndio nitaweza kupana kama swali kwa hiyo ile kisio ambayo mama alipoze kwa. Aksanti, me mama mwenyewe hana uwezo ya kwenda hospitali. Nalikuwa kama vile iko na jiswali, eske aende ku Fondation Panzi a déclarer kama iko femme violée kusudi apate matibabu. Unajua haikuwa mzuri sana kudanganya mganga. Kudanganya mganga, watu wengi ambao waliwahi kudanganya waganga wanapata kama consequence kule mbele. Kama taweza pata ne fiske consultation, ama kama hana hiyo franga ya consultation, ataweza fika kwenye kituo ya afya, anajieleza. Akifika Panzi ataweza kujieleza, kusema kama iko na hiyo tatizo ya kusema kama alikuwa violé alors que ni bongo, hatuwezi favorize hiyo kitendo. Afike tu kwenye mganga iko, ajieleze, na akijieleza ataweza pata matibabu fulani. Akifika tuseme sasa mimi hapa mimi mwenyewe akifika kwenye kituo afya ya polisi, anauliza Dr. Moise, nitaweza mkonsulte bila malipo. Ni kusema utaweza kumpatia maelekezo, anafika kwa kituo ya afya ya polisi, anauliza Dr. Moise, ni expertise yangu ambayo haihusu hospitali, nitaweza kumrecevoir en termes de bénévole, nina msoigner comme indigent, alors na kuangalia namna gani tutampatia maelekezo kuhusu hali yake ya afya. Asante. Swali lingine inahusu mama ambaye alikuwa na shida ya kuzala, nyuma ya kuzala watoto 8, alafu akapata kama ni semi déchirure ku niveau ya col. Wakati alikuwa nazala, avant azale alianza senye, kisha kolo ikapasuka, na kwa mwisho wakamrekomande azale après 3 ans
juu ilionekana ule mama anazalaka kila mwaka, alafu akapata shauri kwa mganga azale après 3 ans, na akizala manake asizalake par voie basse, il faut na signale ye peke ya kwamba hawezi kuzala tena par voie basse. Ule mama bakamurekomande achagule metode yenye inaweza kumsaidia kuchunga ile periode ya miaka 3 kusudi asikonsevoir haraka. Ule mama akasema kulingana na hii ma planification familiale, hii ma metode, akaamua ye na bwanake bafunge uzazi. Sasa mama huyu amekuwa karibuni na miaka 5 na na haja azale. Inawezekana tena, njo swali hilo, inawezekana aende tena kwa mganga bafungule kusudi azale? Ni kusema kama alifungwa uzazi ile inakuwa kama metode tunaitaka iko definitive, avec peut-être évolution ya kinganga leo itaweza kuwa kama semi definitive, lakini hata kama wataweza kufungua pourcentage haiko tena ya mingi sana kwa kuzaa. Wakati wanafunga mama ujauzito kufanya ile wanaita ligature de trompe, tunafanyaka ligature de trompe na tunakata partie moja ya trompe. Hiyo kitu tutaweza kufanya ni kufanya banafaka ni repermeabilisation ya matrompe, na inapunguza pourcentage ya mwanamke kubeba mimba. Itaweza kuwa 1/100. Ni kusema gisi alipataka yeye peke hiyo decision kusema afunge uzazi, nafikiri kama alikuwa consequent na ma consequences zingine za kufuata. Na ndio tuko tunasema kama wakati mwanamke anaenda kwa kituo ya afya kulomba metode ya kupanga uzazi, ni ya muhimu sana, wanamfasiria vizuri sana, anakutana na mtaalamu mwenye anajua, anamfasiria vizuri sana ili kwamba metode atachagula aisiporte siku zenye zitafika. Asante. Bon, kuhusu swali la 3, malheureusement Pasteur haiko mwenye alianzisha hii mada. Tuko na mama Pasteur hapa anaweza kutusaidia. Huyu msikilizaji anapenda kujua kama kupanga uzazi ni zambi, kufa planification. Manake mama anaenda kwa mganga anasema munisaidie na dawa fulani nizale nyuma ya miaka 3 hivi, mimi nazalaka kila mwaka. Huyu mama anapenda ayue eske kufanya ile metode ni zambi, ni makosa mbele ya Mungu? Asante. Jibu yenye nilikuwa nayo pale kuhusu mama mwanauliza kama kupanga uzazi ni zambi. Nikiwaza kwa mada yetu iliyopita, Pasteur alitetea ile jambo, na kwa gisi tunaongelea jamaa kushimama. Kama mke na mume wamepatana, wanapata mashauri ya waganga, wanatafuta mashauri ya badokter, banabashauria kuplanifie, kupanga, haiko vibaya. Haiko vibaya, maana neno la Mungu linatuambia tutumie akili ipasavyo. Kuenda kupanga, nikiwaza samoya iko na tofauti mbalimbali. Kuko mama ye peke anajipangia, ye peke anajitakia bila kupatana na mume wake. Na wakipata ile mashauri juu, unakuta wakati mwingine tuko tunaona sa bitu binaevolue, kumbi binaharibika. Mama anaweza kuwa alijikuta anabeba mimba, hakukuwa napenda abebe mimba, kisha kumawazo kumafikiri yake juu ya kupanga uzazi anasema hivi, mimba mimi naipata par accident, nikuye nitoshe hii mimba juu nipange, juu nisifatishe ule mtoto. Ile hiyo inakuwa kinyume. Nikiwaza ile hiyo inakuwa kinyume, haiko mpangilio ya mzuri. Mpangilio ya mzuri ni wakati ambapo ulipata mashauri, tena mashauri ni mazuri ya wanganga, wanakuongoza vizuri, na unaangalia kama inapatana na neno la Mungu, unaiaplike, si vibaya. Asante. Si vibaya kufanya upangilio bora wa uzazi. Sijue kama bwana shehe naye kuna nini? Asante sana kwa kunipatia kauli kutokana na mambo ya kupanga uzazi. Kifupi. Ndio, kwa kifupi, katika sheria ya dini yetu tukufu ya Kiislamu, hivyo kupanga uzazi sio makosa, kutokana na hali ya mwanamke gisi alivyo. Kwa sababu ya kuzaa leo, kesho unazaa, kesho kutwa unazaa na nini, yafikia hata ule mzazi na yeye anagonjwa, anakuwa anapata ile kuu, yani anakuwa anachoka katika hali fulani. Kwa hiyo sheria ilipanga kwamba kutaweza kuwa mpangilio wa uzazi, lakini
lazima bibi na bwana wakutane kwanza. Baada ya kukutana, waende kwa daktari ambaye ni specialist, kisha daktari kama yule ikiwa tawaruhusu, na baada ya kumconsulte, bila shaka wataweza kupanga uzazi, lakini wote wakubaliane kutokana na jambo kama hilo. Isichukue avi ya umoja yeye peke tu anaamua kwenda kupanga uzazi. Lazima watu wawili wasikilizane, kisha wataweza kupanga uzazi. Asante. Kudini ya Kiislamu kupanga uzazi sio makosa, na kudini la Kikristo sio makosa kupanga uzazi kama baba na mama wamepatana na daktari alisema la fois passée. Basi asante, tunaweza kuingia mu mada yetu ya leo ambayo inasema les violences domestiques face au protocole de Maputo sur l'avortement. Bwana Moise, sije kunaweza kurapele kidogo kuhusu protokole ya Maputo avant tuingie ma violence domestique. Asante sana. Bon, nasikia wanadini kuongelea kidogo kuhusu kupanga uzazi. Wanasema kama shurti ya dini ni baba na mama kupatana, na tunafikiria kama kupanga uzazi ni sheria, ni haki ya mwanamke. Kwanza ni haki ya mwanamke, ni haki ya mwanamke kwa kufuatana na sheria ya nchi kwa leo. Na kitu tulikuwa tunazungumza siku iliyopita, ya maana ni baba na mama wanapatana, wanapanga uzazi. Lakini kuna kwa kama mafaisi ziko desequilibre, ambamo baba hafanani kukubaliana na mama. Alafu tulisungumzia tukasema kama ni inarutilia kwa mwanamke kudeside juu ya mwili yake, ni haki ya kina mama. Hiyo haiko negociable. Na ikiwa haki ya mwanamke ataweza kudeside juu ya mwili yake, sababu c'est vrai kuba bwana benye watasa itika bibi aende pangi uzazi juu ya maisha, juu ya tatizo fulani ya mwili, ya afya inafika. Lakini kuna wabwana wengine wenye wanakataa, wanakamata wa kina mama kama vyombo vya kutumikishwa kimapenzi ama kuzaa. Alafu pale sheria ya nchi inaruhusu mwanamke kupitia protocole de Maputo, na ni hapo ndipo ndasema kama protocole de Maputo ni charte ya droit africain de la femme yenye inatetea haki ya mwanamke. Na hiyo protocole de Maputo iko na 32 articles yenye iko ndani ya ile protocole, na ilikuwa signé ratifié par République démocratique du Congo. Ni kusema nchi fulani fulani zilitia fasi moja kwa kusema tuendelee kuzidisha kutetea haki ya mwanamke, na zaidi ya haki ya mwanamke wakati zingine sheria ndani ziko 32 articles. Na article 14 ndio tulikuwa tunazungumzia kuhusu planification familiale, pia na kuhusu haki ya mwanamke kubenefisie kwa avortement yenye iko sécurisé. Na avortement sécurisé tukasema ni kusaidia nchi watu ama wanamke wa mingi wasikufe na maavortement clandestin, kudekuraje wanamke kutosha mimba kiolela. Ndio maana protokole ya Maputo na fanya hiyo avortement sécurisé, ni kusema kupatia mwanamke haki ya kufika kwenye hospital na kupata matunzo vilivyo. Voilà un peu en quelque sorte kisi ndaweza kusema. Na tukasema kama kuhusu avortement sécurisé kuna shurti. Kuna hiyo wanaita condition de fond na kuna hiyo wanaita condition de forme. Na tukasema kama condition de fond ni mwanamke gani mwenye anastahili kupata matunzo ya avortement kwenye hospitali. Mwanamke mwenye alikuwa viole, kama yeye mwenyewe anaiomba kwa hiari yake mwenyewe, hakazwe na mtu. Maana kusema kama hapendi anabakia na ujauzito wake. Lakini kama alikuwa viole, akiona kama hiyo mimba inaweka maisha yake en danger, akiwakiana samo hataweza mtoto ama ataweza jitundika wala ataweza kujiua, akifika kwenye hospitali iko na droit. En cas d'inceste, ni kusema mtoto wa kaka na dada ama nyumba moja, baba na mtoto wakibebeshana mimba, kama mtoto mwenye iko na mimba ama mwanamke mwenye iko na mimba, ye mwenyewe kwa hiari yake mwenyewe anadeside, ataenda kwa mganga wanampatia hiyo matunzo. En cas d'agression sexuelle iko sawa tuseme na viol. Na pia tukasema en cas ya mimba ambayo ujauzito ambayo inatia afya ya mwanamke ndani ya magumu. Kwa mwanamke mkibeba mimba inaingia ndani ya trompe, mtamwacha akufe juu mchunge mimba, mtambea kwa mganga, bien que ça sera par une intervention chirurgicale, mais huyo mwanamke ana droit kupata matunzo. Wakati kwa mfano mwanamke anajikutana aenda kwa mganga, anapimisha na kutana ecography inaonyesha kama mtoto hafai ndani ya tumbo. Nikisema mtoto iko na vichwa 2 ama 3 ama ni monstre, mwanamke ataenda kwa mganga na waganga wataweza kumpatia matunzo kama yeye mwenyewe anaisuete kwa hiari yake mwenyewe.
Njo kifupi kisi tutaweza fasiria kuhusu protokole ya Maputo en ce qui concerne avortement sécurisé pia ma méthode contraceptive ama planning familial. Asante Bwana Moize. Basi hivi tuna mwanasheria hapa Maître Amani Lwamba anaweza kutueleza kama sheria ya Kongo nayo inasema nini juu ya avortement par rapport par rapport à protocole de Maputo sur l'avortement. Kitu ya kukazia pale ni kusema kama deja protokole ya Maputo iko kati ya masheria za Kongo. Wakati deja iko ratifie, inaingia kati ya mkororongo ya masheria ziko applicable mu nchi yetu ya Kongo. Tuko na tatizo moja hapa nchini Kongo seke tunakuya na sheria mingi sana ila matumizi yake yanakia madogo na kutokujulikana kwa défaut ya vulgarisation ma texte légaux. Et surtout les accords internationaux, accords c'est-à-dire masheria za nchi za Afrika au za kiulimwengu zenye zinakuwa ratifie hazijulikane zaidi na ile ignorance. Et pourtant constitution yetu article 64 inasema nini sans ignorer la loi, ila ignorance ingali mingi sana mu nchi yetu ya Kongo. Alors wakati tunaratifie accord ya Maputo na tunaipublie ku journal officiel yetu 2006 Joseph Kabila 2006 na kukakuwa sheria ya ile 2006 pia kuhusu kupiganisha ubakaji na ujeuri unaotendeka kwa mwanamke. Waliweza kuingiza tu sheria ya nchi inayopiganisha ujeuri kwa mwanamke, ile loi réprimandant les violences faites à la femme mu code penal yetu, sababu kitabu chenye kuwazibu makosa yenye nafanyika hapa nchini Kongo inaitwa code penal congolais. Na kwa leo mpaka kwa leo article 166, 165, 166 ya code penal congolais ambayo ina reprimande avortement haiyakuwa abrogé wala modifié mu code penal congolais. Alors ce qui cause un problème kwa juge kuweza kujua kama mtu alifanya avortement anaweza kuwa condamné sur base ya texte gani, sababu il est vrai que protokole ya Maputo inaomba ikuwe iko avortement iko sécurisé na yenye iko justifié quel est le mobile yenye lituma ule mtu anafikia pale, na ile inaweza ndio nataka intention. Donc mconstitution ya infraction ya avortement muko element matériel na muko element intentionnel. Element matériel ni ile mtu kuweka maisha anaikatiza, il arrête la vie parce que maisha inaanza dès la conception, na wakati anaikatiza ukitosha ile mimba katika sheria yetu ya Kongo article 166 unaingia mwa ile kusema umefanya kosa, na article 165 inasema mtu anaweza jitosha mimba, 166 inasema anaweza toshewa mimba. Alors kwa sasa kulingana na sheria yetu wanaangalia intention. L'élément matériel ni fait ya kufukuza ile fetus. L'élément intentionnel ni kuangalia quel est le mobile ituma unatosha ile. Huko sasa tunasema violence à domicile. Mwanamke anakutana kama aliconcevoir, mais bwana yeye heme yake hawezi participer ku charges za ménage, anaweza zala hata hiyo kutosha mwanamke ku maternité, anaweza zala mtoto hata uzaka leyete na kadhalika. Alors la femme se retrouve mu situation tena mimi na concevoir. Juu ya comportement bwana il faut tunitosha ile mimba. Ça c'est une intention criminelle. Haina justification. Sasa vile uliuza question mbele kwa mapasta, kama ni zambi kutosha mimba au si zambi, kupangilia uzazi au kama ni zambi au si zambi. Quelque part wakati unaifanya mu intention ya mubaya, intention criminelle ni zambi. Sababu unafifiza mapenzi ya Mungu yanataka tuzae tuongezeke. Mais wakati unaifanya dans l'intention yenye ko organisationnel, mu mapatano mkuple yenu hauyakosea. Sababu meme tangu mababu walikuwa wanafanya separation ya menage ya lit. Kulikuwa nyumba ya mwanaume, wakati mwanaume katika wakati kupata mimba, ule bwana anawakia mule mumwake. Akishatoka mkipindi cha kupata mimba anakuja, ndio planification traditionnelle. Anakuja anarudia tena karibu na mke wake. Alors c'est-à-dire que wakati yote yenye watu wanaweza kuamua kupanga uzazi bila patano ni zambi. Ni zambi. Alors mimi narudia mwale mwa avortement, wakati mwanamke anaweza amua kutosha mimba kwa juu ya kupinire bwana au kupinire jamaa, ile intention criminelle déjà na constitution infraction ya article 166 165 na iko punissable ya 5 à 10 ans ya servitude pénale. Mais alors avec l'accord de Maputo
Il reste à savoir wakati wanaangalia rapport médical ya parce que wakati mu médecine, je ne suis pas médecin mais quand nipataka cours kadogo ka médecine légale, wakati wanaamua kufanyizia mwanamke hiyo hatua, mganga anapasha fanya ka rapport kaki. À l'issue de ça, j'ai conclu qu'il faut nifanye hivi. Na ile na mprotéger, na wakati wanarudia mustafa yao, il doit prouver pourquoi il est arrivé à telle décision kwa ule patiente mwenye alikuja kwake. C'est pour ça que ile loi, article 166, inasema kama munganga, mwaguzi, infirmier ou médecin, mwenye aliparticipe kutoshesha mimba kwa mtu mwalikia na intention criminelle na alidécouvrir, na iko punissable comme complice wa ile infraction avortement. Et voilà. C'est pourquoi le médecin a l'état ya kusikiliza ule mtu mwanakia kuomba unitosheye mimba. Kujua ni sababu gani ukweli. Kama ile sababu criminel, ule mganga anapaswa kuongeza mashauri, maorientation, kusudi mbeko encadrer na iko mal. Et voilà. Asante. Asante bwana Maître. Siwe kama unaweza kutuonesha kama kutuprouver kama uko contradiction entre protocole de Maputo sur l'avortement et le code pénal congolais? Bon, il n'y a pas assez de contradictions, mais il y a un problème d'interprétation. Parce que mbele 2006 baweze ku ratifier protocole ya Maputo, donc quand ils ratifier d'ailleurs, balipasha pale kusoumettre code pénal congolais kwa Assemblée nationale, ili kwamba waweze ku abroger certains articles ya code pénal. C'est là où ça pose problème aujourd'hui, par exemple wakati kuna kuya hii sheria yenyewe inahusu cybercriminalité sur le numérique. Numérique inakuya ndio ukomplete code pénal congolais. Alors il a fallu jimarie na article nawaza ni 74 sur la diffamation. Ikakuya so compléter code pénal. Donc soma dispositif exposé des motifs et la loi sur le numérique, anasema inakia ukomplete code pénal congolais. Mais protocole ya Maputo haikamata ile mu dispositif yake kinakia compléter code pénal congolais quoique régulièrement ratifié. Alors état déjà ratifié na constitution inasema kama accords zenye ziko ratifié régulièrement ratifié mu nchi ziko yulu ya masheria zenye ziko interne. Les accords ratifiés ziko au-dessus ya maloi interne d'office. Juge anapaswa fanya application ya ile protocole parce que inakamata suprématie pour code pénal congolais. Donc il y a une complémentarité mais qui ne pas dit d'une manière licite, tacite dans la loi et que ça soit dans les protocoles, ça dans le code pénal congolais. Ok, bwana Maître, sasa hatujue kwa nini zile protocole ou bien les lois ratifiées par les chefs de l'État ne sont pas vulgarisées dans notre pays. C'est dit à quoi? Les défaillances à système politique congolais. Parce que au niveau du ministère de la Justice, dans ma division ici, qu'on a quoi service de l'information. Aussitôt que loi inatoka, il faut publier, c'est ça, c'est pour cela l'exemple des associations, les églises, les structures de la société civile. Beko na kazi kila mtu kupita ku journal officiel, ana retirer copie ya loi, anaenda kuitia mkundi yake. Mais c'est comme si watu wanazaka sheria ni ya avocat na magistrat. Et pourtant, les lois qui sont régulièrement ratifiées ou promulguées, même ma édise à ma province, ma décision à maire de la ville, ma décision à bourgmestre, je n'ai pas quoi rendre public une fois, je n'ai pas promulgué, je n'ai pas chaque fois disposition à la population qui la raia iko censé kuijua. Na njoo katiba yetu inasema kuna mtu anasema sijue ile sheria na yenyewe mnasema pale. Parce que ni makosa kusema haujue sheria. Alors, il est défaillance, on peut appeler à travers l'émission yetu ya Debout Famille que gouvernement congolais tusaidie mafamilia kujua masheria zote zinazokabiliana na hali ya jamaa. Asante bwana Maître. Est-ce que par hasard haiko donc ile défaillance haiko aibu ya hii sheria ya protocole de Maputo kulingana na hali ya nchi yetu? Tuseme nchi yetu iko laike, est-ce que haiko aibu nyoma na hawapendake kuvulgarize ile sheria? Non, haiko yope sheria yenye haijulikane na iko en vigueur mwinchi yangu, mais aussi mambo ya kuzaa, mambo ya kusimamisha jamaa, hamuna mambo ya hivyo. Parce que la loi est claire. Lorsqu'on parle de matière de violence sexuelle par exemple, ku article 11 yake article 14, banasema mambo ya jisia ouvertement. Banasema toute pénétration mukila tunde yo ku mwanamke. Donc hakuna haya. C'est-à-dire que
akora ya Maputo iko ndiko na materme za aibu kuliko loi yetu ya 2006 sur les violences sexuelles. Haiko mambo ya aibu, mais ni mambo tu ya retard ya ile service ko censé pour vulgariser, pour déployer ma information pour tout peuple congolais kujua sheria ya nchi inasema nini. Asante bwana Maître, siwe wewe kama vile acteur sociopolitique, siwe kama unaweza pana point de vue yako par rapport ya hii protocole de Maputo, unaweza pana point de vue yako? Mon point de vue en tant qu'acteur sociopolitique iko mbili, iko bifasi. Wakati mtu anajua kama hana uwezo ya kutegemeza familia ya kwake, jifunze kuachana na mke wako wakati katika wakati ya kubeba mimba. Inakuzuia kutobeba mimba kwa wakati usioitaka. Sababu mama bale watoto kutana mnyumba quelquefois mtoto hana mapendo yote ya wale wazazi. Sababu peut-être mama alipenda kubeba mimba, mais baba hakuwa d'accord. Au baba alipenda mimba ikuwe, mama hakuwa tena d'accord, ashachoka yake na kuzala. Donc il faut d'abord voir votre situation pour continuer à procréer. Le deuxième aspect yangu, le gouvernement, l'État congolais doit prendre ses responsabilités. Kuna kuwa leo kushuka kwa muungano wa jamaa, dislocation ya lie familial, ni sababu serikali hapatie watu makazi. Bon, c'est vrai que hapa juzi banatoka kuprogrammer couverture ya santé universelle, bakaanzia ku gratuité ya maternité. Mais je vous assure que dans certains centres, habana hata madawa, habana kiti hata kuzalisha. C'est nous les acteurs sociaux maintenant qu'on a ingia mu pharmacie, unauza vitu fulani fulani, bakoleta réquisition, unatuma ku centre de santé ya fasi fulani au maternité ya fasi fulani. Cette question ya gratuité ya maternité mchangu ingali problème. Kuko watu wengine surtout nous sommes de presque des villageois, watu wengine kuna kutana anaenda ku maternité, unatana watu kuna lala chini. Une femme en période d'accouchement iko analala chini au analala chini parce que bitande naisha. Alors on a créé quelques points. Donc il faut une organisation sur le plan gouvernement ili kwamba watu waweze kujiapproprier. Unajua pia kama kuna sikia leo mavortement ziko za mingi clandestin d'ailleurs, ziko za mingi ni sababu mwanamke kuna tanasi ya kuepuka ile mzigo isimuongezeke yako tena, isimulemeye tena. Et pourtant charge ya kulea batoto, le charge de ménage ilikuwa ya baba na mama munyumba. Walipasha kutumika watu wawili ili kwamba wategemeze familia ya kwao. Asante. Leo watoto wa maibo wako wa mingi mbarabara, isi ya Bukavu, ba mingi sana. Watoto anakutana munyumba haiko anakula. Il est obligé maintenant de fuir la famille et aller dans la rue. Il y a un problème à l'État congolais. Et pourtant, on a un ministère des Affaires sociales. Et après, je m'occupe de les watoto qui sont dans la rue, les enfants victimes de mafia de guerre, na kazalika. Et les enfants dont leurs parents wali bakatala. Kwa mwingine anamuzala na anakatala, haiko mtoto wangu ule. Sijui mtoto wako mbele kuna discipline. Tout ça sont des problèmes à charge de l'État congolais. Asante wana maître, tusikie basi Dr. Moïse kama na neno par rapport ya déclaration ya En tout cas, bon, en fait, on a eu un minafurahi parce que maître a ramassé presque problématique yote yenyiko autour de l'avortement, autour de la maternité, autour de l'accouchement, il y a enfants non désirés, les naissances non désirables. On a dit, il y a un problème yote, on a dit, les blancs et l'État congolais, disons, on ne peut pas aller au niveau des blancs, mais tout au niveau de l'État congolais. L'État congolais, c'est un régulateur. Nous avons un État qui régule. On a besoin de kujua à vie à gauche et à droite, mais on cherche à faire la régulation des lois qui vont nous aider à réguler pour aider le pays à aller de l'avant. Pour entrer peut-être ma question, je mettre à lui poser par rapport à l'article flan du code pénal. Je suis content parce qu'à l'Irudilem, nous sommes dans un État moniste. C'est un État où les traités internationaux priment sur les lois de la République. Donc en termes d'avortement, Léo, c'est ma référence. Nous avons une référence, et la référence est le protocole de Maputo, pour autant que ça a été ratifié par la République démocratique du Congo. Et ici, il faut dire que le protocole de Maputo a été dépénalisé complètement l'avortement. Non, il n'a dépénalisé uniquement les avortements sécurisés, mais il n'a pas de code pénal, il y a un délai pour poursuivre ceux qui font les avortements clandestins. Si vous savez que l'avortement, ça c'est pas autorisé, pas? Tu sais, comme condition de fond, comme condition de forme. Donc, un avortement qui ne respecte pas ces conditions, il est pénalisé, donc il est poursuivable. Okay. Donc, c'est un peu ça ce que je pouvais juste ajouter par rapport à ce qui est maître Alisima. Mais vraiment, c'est très fondé, c'est très important. Merci. Tunafika mwisho wa kipindi ketu Amka Jamaa ama Famille Debout. Ilikuwa kipindi ambacho kilitolewa kwenu naye Maître Amani Luamba, Mama Yvette Nzigire,
Dr. Moise Biamungu, Shehe Ramazani Kibonge, Medite Bahati, nami Hortense Fura Birato. Tulikuwa tukishikiliwa kwa ngambo ya ufundi naye Bwami Vincent. Asante na bye bye. Bye bye.